যে কজন চিৎকার চেঁচামেচি করছে তাদের প্রত্যেকের জিভ টেনে ছিঁড়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবো। যাও! যে কজন চিৎকার চেঁচামেচি করছে তাদের প্রত্যেকের জিভ টেনে ছিঁড়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি কুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবো। যাও! दिल के कोरे कागज पे पहली वफा का नाम लिखा, मिलके दो दीवानों ने चाहत का पैगाम लिखा। ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स, ऑडियो मिक्स, ऑडियो अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग। रात दिन जीना नहीं तेरे बिन, तोड़ू सारी रस्में, तोड़ू सारी कसमें, छोड़ दूं सारी दुनिया मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। হবে এবার চলবে খেলা তোর সঙ্গে, কম্পিটিশনের মোকাবেলা তোর সঙ্গে, কম্পিটিশনের মোকাবেলা। तोड़ो सारी रस्में, तोड़ो सारी बस्में, छोड़ दो सारी दुनिया में तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। আরে এই বাচ্চা দম আছে লড়বার, কোথায় গেল তোর ডায়লগ? এই তো তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, ওই তো তোর আওয়াজ। এর পরের বার টক্কর দিতে এলে জায়গায় কেড়ে রেখে দেবো। আবার এসে গেছে তোদের বাপ। अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग। इंडिया में सपना छुपा तेरा मेरी निंदिया में, चेहरा दिखे मेरा तेरी बिंदिया में, सपना छुपा तेरा मेरी निंदिया में। सब छोड़ दिया तुझे प्यार किया, मैंने भी तेरा इंतजार किया। तोड़ू सारी रस्में, तोड़ू सारी कसमें, छोड़ दूं सारी दुनिया मैं तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग, अजय रेकॉर्डिंग। তোদের মতন দু চারটে তিরিশকে আমি কিছু মনেই করি। আমি হলাম ওয়ান নাম্বার ওয়ান। ঝড় তুলে দেবো। मेरा कहना है सारी उम्र हमें संग रहना है,
অজয় রেকর্ডিং অজয় রেকর্ডিং অজয় রেকর্ডিং অজয় রেকর্ডিং तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए चाहूं तुझे रात दिन जीना नहीं तेरे बिन हाँ तोड़ूं सारी रस्में तोड़ो सारे बस में छोड़ दो सारी दुनिया मैं तेरे 2 लिए ফুট 4 ইঞ্চি মানুষ হয়ে দানবের সাথে লড়তে এসেছিস। 2 হাতে 2টো খানা দেখেছিস তো তোদের মুন্ডু